आवश्यकता ठारू अधिक आराम एवं आवश्यकता ठारू अधिक भल पाइबा आपणकु अलसुआ बनई दिए। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर एही चैनल को स्वागत। आज रही ज्योतिष कार्यक्रम बिछा राशि पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आम जानिबा बिछा राशि 2025 जुलाई मासटी किपरि रहिबा। बिछा राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्तिविशेषंकर जुलाई मासटी किपरि रहिबा संपूर्ण भावरे आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मते देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मते जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जहाँकि आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। जुलाई मास आरंभरे बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा परिवारु जदि आपणकर भी बिछा राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। ता सर्वप्रथमे जानिनेबा एही जुलाई मासरे बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे जुलाई मास आरंभ हेबा तो बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण, राशि चक्रर अष्टम राशि हेउछि बिछा राशि एवं आपणक राशिर अधिपति हेउछंती मंगल देव एवं मंगल आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती एवं तांको सहित केतु विराजमान अछंती। आपणकर चतुर्थ भावरे राहु विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भावरे शनि विराजमान अछंती। सप्तम भावरे शुक्र एवं अष्टम भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आपणकर नवम भावरे बुध विराजमान अछंती। ध्यान देई सुनंतु। सबुठु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एही जुलाई मास 2025 रे। बंधुगण, प्रथम भाव होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रा भाव एवं प्रथम भावर अधिपति मंगल आपणकर दशम भावरे केतुंक सहित विराजमान अछंती। देखंतु, एही मासरे आपणकर पंचम भावर अधिपति बृहस्पति आपणकर अष्टम रे विराजमान अछंती। सूर्य मते अष्टम रे अछंती एवं मंगल केतुंक सहित अछंती। एही मासरे आपणकर टिके बैक पेन भली समस्या देखा देई पारे। आपण एही मासरे भारी जिनिस किछि उठाउठी करंतु नाही। बाहर खाद्यपेय खाइबा ठारू दूरे रुहंतु, नहेले आपणकर पेट जनित समस्या देखा देई पारे। गैस भली समस्या देखा देई पारे। आपणकर किडनी रे किछि समस्या देखा देई पारे। डायबिटीज व्यक्तिविशेष माने विशेष सतर्कता अवलंबन करंतु, काहेकि ना गुरु आपणकर अष्टम भावरे अछंती। पेट जनित समस्या तो निश्चिंत भावरे देखा देबा। आपणकर टिके मोटापण मध्य बढ़ी जाई पारे। सेथिपई आपण बाहर खाद्यपेय खाइबा ठारू टिके दूरे रुहंतु। एबे कथा हेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबा एही जुलाई मास 2025 रे। बंधुगण, पंचम भाव होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति बृहस्पति आपणकर अष्टम रे विराजमान अछंती। देखंतु, गुरु अष्टम रे थिबारु एवं आपणकर पंचम रे शनि विराजमान थिबारु दीर्घ 30 वर्ष परे शनि आपणकर पंचम भाव को आसीछंती। आपण आपणकर पाठपढ़ा को नहीं बहुत अधिक सीरियस रहिबे। केवल एही मास कथा नुहे, बरम आगामी 2.5 वर्ष पर्यंत आपण आपणकर पाठपढ़ा को नहीं बहुत अधिक सीरियस रहिबे, बहुत अधिक परिश्रम करिबे एवं पाठपढ़ा को नहीं आपण बहुत बड़ किछि भाबी पारंती। किंतु आपणकर समस्त कार्य टिके डिले होई पारे, विलंब होई पारे, टिके लेट रे आपणकु सफलता मिली पारे, किछि संघर्ष करिवा को पड़ी पारे। पाठपढ़ार आपणकु बहुत अधिक परिश्रम करने को पड़ पारे, ताहले जाय आपणकु सफलता मिलिबा। एबे कथा हेबा आपणकर प्रेम जीवन किपर रहिबा
ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ 2025 ବନ୍ଧୁଗଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଶନି ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମୟ ସମୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ବି ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ବି ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି କମି ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ 2025। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ମାଲବ୍ୟ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ, ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ବନିବ, ମଧୁରମୟ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ କଥା ହେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ 2025। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 15-16 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମଜୋର ଅଛି, କିନ୍ତୁ 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣକୁ ଆସିବେ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 15-16 ଜୁଲାଇ ପରେ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁପ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। 15-16 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି, ଭୂମି, ଜମି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବ ଯଦି, ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ। କାମର ଟିକେ ପ୍ରେସର ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ 15-16 ଜୁଲାଇ ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମକୁ ଡେଡିକେସନ ସହିତ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ବି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 16 ଜୁଲାଇ ପରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବ ଯଦି, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ
अत्यंत भल रहिबो काहेकि ना शुक्र आपणकर सप्तम अछंती जे कि व्यापार भावर अधिपति अटंती एवं व्यापारर कारक ग्रह बुध आपणकर त्रिकोण रे भाग्य भावर अछंती। तो भाग्य बल आपण को व्यापार क्षेत्र में उन्नति प्राप्ति हेब। आपण कोनोसी नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसीबो। फाइनेंशियल ग्रोथ हेब। आपणक पाखकु नुआ नुआ कस्टमर आसी पारंती। आपण पार्टनरशिप रे कोनोसी व्यापार वाणिज्य मध्य आरंभ करि पारंती जहा भविष्य रे आपणकु लाभ सुनिश्चित प्रदान करिबो। एबे जानिबा किछि उपाय विषय रे जाहाकु करिबा द्वारा एहि मासरे जहा भी किछि अशुभ रहुअछि ताहा दूर होई पारिबो। सर्वप्रथमे तो आपण प्रत्येक दिन संध्यारे हनुमान चालीसार पाठ करंतु। प्रत्येक मंगलवार दिन हनुमान को नाली मंदार फूल अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेब। नाली रंगर गाई को सबुज चारा खाइबाकु दियंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबो। धन्यवाद।